सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोग पीछे सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया के हजरात का, तमाम उन लोगों का जिन्होंने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वालदा आपी जी के लिए ताज़ियत भेजी, ताज़ियत के पैगामात भेजे, और ये बेशक एक अफसोस का लम्हा है, बहुत अफसोस का लम्हा है शरीफ ख़ानदान के लिए भी, लेकिन उन तमाम लोगों के साथ जिनका आपी जी के साथ ताल्लुक़ मुंसलिक था उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल घड़ी है और एक अफसोसनाक वक्त है। लेकिन इसमें जिस तरह लोगों ने साथ दिया और उसके बरक्स जो मौजूदा हुकूमत है जो सिर्फ 2.5 साल से सियासी इंतकाम लेना जानती है, और उन्होंने बेगुनाह शहबाज शरीफ साहब को पाबंदे सलासल रखा हुआ है, जबकि ट्रायल शुरू है, रेफरेंस दायर है और एक धेले की करप्शन नहीं मिली। आज 2 दिन हो गए और आज तक पेरोल पर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को रिहा नहीं किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि जैसे कि हम सबको ये एहसास है कि वालदा की वफ़ात का सदमा कितना बड़ा होता है, इससे बड़ा कोई सदमा नहीं होता। अब तक शहबाज साहब और हमजा शहबाज को रिहा पेरोल पे कर देना चाहिए था, और कोई जवाज़ नहीं है शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखने का। लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत नालायक, नाअहल, चोर और करप्ट टोला 2018 में कोविड-18 की शक्ल पर मुसल्लत कर दिया गया था, जिसकी वजह से 2.5 साल से मीडिया का गला घोंटा गया, इजहारे राय की पाबंदी लगाई गई, सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला गया, और वो सिर्फ इसलिए, और पार्लियामेंट का लॉकडाउन हुआ, और वो सिर्फ इसलिए कि मौजूदा सिलेक्टेड टोले को ये इल्म है कि वो नालायक हैं, वो नाअहल हैं, और तारीखी डाका इस वक्त डाला जा रहा है हर शोबे में। हर शोबे की गवर्नेंस का दिवालिया निकल चुका है, और हालिया स्टेट बैंक की रिपोर्ट फर्दे जुर्म है इमरान साहब और इस नालायक, नाअहल, करप्ट सिलेक्टेड हुकूमती टोले पे। ये फर्दे जुर्म है उन फरेबी बयानात, उन कराए के तर्जुमानों की स्टेटमेंट, और इमरान साहब का जो एक झूठा बयानिया 2 हफ्ते से गर्दिश कर रहा है कि मईशत बहाल हो रही है, रिवाइवल हो रहा है, और क्योंकि पीडीएम जलसे कर रही है जिसकी वजह से उनको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, और उस लॉकडाउन की वजह से मईशत जो है वो मज़ीद ख़राब होगी। 2.5 साल में मईशत तबाह, रोज़गार तबाह, और अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट ये इंडोर्स करती है कि मईशत का जनाजा निकल चुका है। ये इंडोर्स करती है कि जो डोजियर है स्टेट बैंक की रिपोर्ट, वो डोजियर है जो इस बात को तस्दीक करता है कि मईशत तबाह हो चुकी है, रोज़गार तबाह हो चुका है, मुल्क की मईशत और रोज़गार का जनाजा निकल चुका है। और जिसके अंदर मैं बहुत ही मुख्तसर और इख्तिसार के साथ कुछ चीज़ें पाकिस्तान की आवाम को आपके ज़रिए बताना चाहूँगी, जिसके अंदर जीडीपी ग्रोथ, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है, ये मुस्लिम लीग नून या मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये कोई ऑपोजिशन लीडर जिनको आपने जेल में डाल दिया है क्योंकि वो इस पर बात ना कर सकें, क्योंकि वो आपकी नालायकी, नाअहली और करप्शन को बेनकाब ना कर सकें, उनको तो आपने जेल में डाल दिया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है, जो आप पे फर्दे जुर्म आयद करती है, आपके खिलाफ माशी डोजियर देती है, और इस बात की तस्दीक करती है कि माशी तबाही का सफ़र जारी और सारी है, और आइंदा आने वाले सालों में भी मईशत जो है वो सिर्फ तबाह होगी, वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी अगर ये नालायक, नाअहल टोला मुसल्लत रहा।
لیکن جیسے پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ اس ٹولے کو گھر بھیجے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی. تو اس میں جی ڈی پی گروتھ جو انڈیکیٹر ہوتی ہے ملک کے اندر اکانومی کی ہیلتھ کیسی ہے, معاشی صحت کیسی ہے کسی ملک کی, جو 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے آخری سال میں 5.6-5.8% کے اوپر تھی. 5.6-5.8% کے اوپر تھی, اور اس وقت پہلے سال میں ان نالائقوں, نااہلوں اور چوروں کی سلیکٹڈ ٹولے کی حکومت میں 1.9% پہ چلی گئی. 5.8% کی جی ڈی پی گروتھ پہلے سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 1.9% پہ چلی گئی, اور دوسرے سال میں 1952 کے بعد 1952 کے بعد پاکستان کا گروتھ ریٹ, جی ڈی پی گروتھ ریٹ پاکستان کا منفی ہوا, -0.4% کے اوپر. یہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہے. جو کہتے ہیں معیشت بحال ہو رہی ہے نالائکو, آپ کے پچھلے سال کے مطابق جو آپ نے 2 سال میں معیشت کو جی ڈی پی گروتھ کو 5.8% سے -0.4% کر دیا, جو 1952 کے بعد پہلی دفعہ منفی گروتھ ریٹ ہوئی. یہ ہے آپ کی معاشی مینجمنٹ, اکنامک مینجمنٹ. اور کہتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اگلے سال 2% پہ چلے جائیں گے. اور نالائکو, جھوٹو, کرائے کے ترجمانوں, عمران صاحب جو جھوٹ بولتے ہیں ٹویٹ کے ذریعے, کیونکہ اب ہمت تو نہیں ہے باہر آنے کی اس جھوٹ کے بعد. 2% پہ آپ خود کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے, اور ورلڈ بینک کیا کہتا ہے کہ 1% پہ شاید چلی جائے. اگر وہ تمام اکنامک مینجمنٹ جو اس نالائق نااہل حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, تو ورلڈ بینک کہتی ہے شاید 1% پہ چلی جائے. پاپولیشن گروتھ پاکستان کی 2.4% ہے ہر سال کی. 2.4% پہ پاکستان کی پاپولیشن گرو ہوتی ہے ہر سال, اور معیشت کس ریٹ سے گرو ہو رہی ہے؟ -0.4. 18 سے 19 جو سال تھا 18 to 19, اس میں 0.5% لوگ غریب ہوئے اس معیشت گروتھ ریٹ کی کمی کی وجہ سے. اور 19 سے 20 2019 سے 2020 میں 2.8% لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے گئے, جو 35 سے 40 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 2 سال میں ان نالائکوں, نااہل, چور, سلیکٹڈ ٹولے کی وجہ سے ملک کے اندر جو غربت بڑھی. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات, انفلیشن. ملک کا آٹا, چینی تو چوری ہوا. ملک کا آٹا 35 روپے سے 80 روپے, 90 روپے کلو. ملک کی چینی 52 روپے سے 110, 15, 120 روپے تک کلو. آٹا چینی چوری تو ہوا, آٹا چینی مہنگا تو ہوا, آٹا چینی مارکیٹ سے غائب تو ہوا. مسلم لیگ نون کے آخری سال میں انفلیشن, مہنگائی کی شرح 3.9% تھی. 3.9%, یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اور 18 سے 19, 2018 سے 2019 میں یہی جو 3.9% پر مہنگائی تھی, وہ اس سلیکٹڈ ٹولے کی وجہ سے 7.1% پر گئی. 7.1% پر. اور دوسرے سال میں 12 سے 13% انفلیشن ہوئی. 12 سے 13%. اور جو اربن خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہے, خوراک کی قیمتوں میں اضافہ 14.6%, 14.6% پر پہنچ گیا ہے. اور جو دیہاتی علاقے ہیں, جو گاؤں ہیں, اس میں خوراک کی قیمتوں میں 16.4% انفلیشن رہی.
ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के लो इनकम ग्रुप्स हैं वो अपनी सारी इनकम अपनी खुराक पे खर्च कर देते हैं। किराए के लिए कोई पैसा नहीं, बच्चों की फीसों के लिए कोई पैसा नहीं, दवाइयों के लिए कोई पैसा नहीं, बिजली और गैस के बिल देने के लिए कोई पैसा नहीं। ये है इन नालायकों की वजह से जो पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाका डाला गया है, सिर्फ इस महंगाई की वजह से। इस वक्त ये कहते हैं मईशत बहाल हो रही है। उसके बाद बेरोजगारी, इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, और जिस वक्त 5.6% के ऊपर आपकी मईशत ग्रो कर रही होती है, आपका जीडीपी ग्रोथ 5 to 6% के दरमियान में होता है, तो आप 1.5% आप हर साल लेबर फोर्स में ऐड करते हैं। अगर आपकी मईशत 5.6% पर ग्रो हो रही होती है, इन नालायकों की वजह से ग्रोथ रेट जीडीपी -0.4% हुआ, जिसकी वजह से बेरोजगारी 2.5 मिलियन और 10 मिलियन एब्जेक्ट पॉवर्टी से लोग शिकार हुए। 40 लाख लोग बेरोजगार हुए। ये सिर्फ वो इंडिकेटर है जो जीडीपी ग्रोथ के साथ है। उसके अलावा बजट डेफिसिट बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो ये नारे लगाते थे, यूं कागज लहराते थे कंटेनर के ऊपर, बजट डेफिसिट के ऊपर तकरीरें करते थे, वो मैं आपकी स्टेट बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहते हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 17-18 पीएमएलएन का आखिरी साल हुकूमत का बजट डेफिसिट 6.5%, 18 से 19 पहला साल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिलेक्टेड हुकूमत का 9.1%, 6.5, 9.1%, और उसके बाद कहते हैं बहाल हो रहा है, बजट डेफिसिट बहाल हो रहा है। आप सर्कुलर डेट को जानबूझकर ज्यादा करके, आपकी नालायकी की वजह से वो ज्यादा होकर कहते हैं बहाल हो रहा है बजट डेफिसिट। और उसके बाद जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट, ग्रॉस डेट, जो पब्लिक डेट में सबसे पहले तारीखी इजाफा, 2.5 साल में तारीखी इजाफा हुआ अवामी डेट, अवामी कर्जा जिसे कहते हैं पब्लिक डेट। और जो 2 साल हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, 2 साल हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उसमें ग्रॉस डेट इंक्रीज हुआ 11,444 बिलियन, 4,444 बिलियन इजाफा हुआ आपके ग्रॉस डेट में 2 साल में। और अगर उसको कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में 10,661, 10,661 5 सालों में, और 2 सालों में इन नालायकों ने 11,444, 11,444 बिलियन का इजाफा हुआ। टोटल एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई 33.4%। एक्सटर्नल डेट, कहते थे हम कर्जा नहीं लेंगे, हम IMF नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी करेंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्होंने 33.4% पहले साल में इजाफा किया एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज में, और 2000 ये जो साल चल रहा है उसमें 45% इजाफा किया, जो 13 से 14,000 अरब का कर्जा लिया गया। उसके अलावा टैक्स कलेक्शन, कहते थे टैक्स ना दो, सिविल नाफरमानी की तकरीरें करते थे, कहते थे जब वजीर आजम चोर होता है तो लोग टैक्स नहीं देते। पिछले 2.5 साल में
टैक्स रेवेन्यू 0 इंक्रीज। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल का मुआवजा करें, हर साल कहते हैं टैक्स कलेक्शन में बेहतरी आ रही है, और नालायकों ये बताओ कि आपकी पिछली मनफी कारकर्दगी से बेहतरी आ रही है, और वो भी झूठ बोल रहे हैं। टारगेट था पिछले साल का 5,555 बिलियन टैक्स कलेक्ट करना था, इन नालायकों ने कहा था, और कितना कलेक्ट हुआ? 3,950 बिलियन। डिवैल्यूएशन हुई 40%, टैक्स मैनेजमेंट हुई 700 बिलियन %, और इन्फ्लेशन हुई 11 से 12%। उसके बावजूद टैक्स कलेक्शन का हदफ कोई हदफ क्या, वो इंक्रीज ही नहीं हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से। और अपने हदफ जो पिछले साल था, जो करंट ईयर है, वो हदफ भी पूरा नहीं हुआ, और 5,555 बिलियन टारगेट, 3,950 बिलियन कलेक्ट हुआ। रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो तारीख की सबसे कम तर सतह के ऊपर है, जिसका हुजम तारीख का सबसे बड़ा जो कम सतह है उसका है। और रुपी डिवैल्यूएशन होता है 40%, हदफ होता है 4,950 बिलियन का। तारीखी इन्फ्लेशन और तारीखी रुपए की कदर में कमी, और हदफ लेते हैं 4,300 बिलियन। एक्सपोर्ट्स, हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, मईशत को ताला लगाया, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को ताला लगाया, इकोनॉमी को बंद किया गराज में, और कहते हैं कि सर्कुलर डेट जो है, बजट डेफिसिट जो है, वो बजट डेफिसिट कम हो। उसके अंदर मैं बताती हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल था, उसमें जो एक्सपोर्ट्स थी वो 24.75 बिलियन डॉलर्स के ऊपर थी, और जो फर्स्ट ईयर पहला साल उसमें एक्सपोर्ट्स 1.8 बिलियन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। 24.75 बिलियन से पहले साल में जिन्होंने एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी थी वो 1.8 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आ गई, और किसके बावजूद? 40% डिवैल्यूएशन, रुपए की कदर में कमी के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के अगर कंपेयर किया जाए, बल्कि वो 24.75 बिलियन डॉलर से 1.8 बिलियन डॉलर्स पर आ गई। मैं तमाम जो इस वक्त कराए के तर्जुमान हैं, जो झूठ बोलते हैं सुबह दोपहर शाम, जिनको दिन रात सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कैसे बंद करना है, कब निकालना है, क्या देना है, क्या नहीं देना जेल में, मईशत को तबाह करके, रोज़गार को तबाह करके, महंगाई को तारीखी सतह पर पहुंचाकर, अवाम को गरीब करके, बेरोज़गार करके, आटा चीनी चोरी करके, मार्केट से गायब करके, जो आटे और चीनी की कीमत बताई है, बिजली और गैस के जो बिल हैं वो तारीखी इजाफा करके कहते हैं मईशत बहाल हो रही है। बहाल सिर्फ इमरान साहब के ATM का जो इस वक्त शरह थी 2018 में, और ATM के बैंक बैलेंस 2020 में सिर्फ वो बहाल हुए। 50 लाख घर देने थे, लोगों के पास घरों का किराया देने के लिए पैसे नहीं छोड़े। 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 40 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, लेकिन नौकरियां मिल रही हैं। पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि जो हल्का 11 है बनी गाला के, उन सबको नौकरियां मिल रही हैं। जिन्होंने फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पैसे डाले, पैसे मंगवाए गए 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के जरिए, उन सब के बैंक बैलेंस बहाल हो गए, उन सबको नौकरियां मिल गईं। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से शहबाज शरीफ आज जेल में है।
قائد حزب اختلاف آج جیل میں ہے اور جس نے اس ملک کے اندر معیشت کو 5.8% پر پہنچایا، ملک کے اندر سی پیک لایا، روزگار دیا، ملک کے اندر مہنگائی کو 3% کے اندر رکھا، ملک کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ دی، دہشت گردی ختم کی، ملک کا آٹا 35 روپے کلو سے زیادہ نہیں ہونے دیا، ملک کی چینی عوام کے لیے 52 روپے سے زیادہ ہونے نہیں دی، ان کی تضحیک کرتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی کہ آپ کے ہاتھوں پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف مل سکے، کیونکہ نہ آپ میں اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے، نہ نیت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ کیونکہ جب انسان منافق ہو، جب انسان جھوٹا ہو، جب انسان سیاسی انتقام میں اندھا ہو، جب انسان ظلم کرتا ہو، ظالم ہو، تو اللہ تعالیٰ برکت نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے عوام کو، لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ریلیف نہیں دلوا سکتا۔ آپ شہباز شریف کو پیرول پہ رہا کب کریں گے؟ آٹا تو 90 روپے کلو ہی بکے گا۔ آپ ان کو بے گناہ جیل میں رکھیں گے، چینی تو 120 روپے کلو رہے گی۔ آپ شہباز شریف کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، ترقی کی شرح -0.4% ہی رہے گی۔ آپ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں گے، FIA کو استعمال کریں گے، اینٹی کرپشن کو استعمال کریں گے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کریں گے، مہنگائی کی شرح 14% ہی رہے گی۔ اس لیے آپ لوگ پہلے کرونا کے اوپر، اب PDM کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں۔ معیشت کا جنازہ آپ لوگوں نے نکالا ہے، روزگار تباہ پاکستان کی عوام کو آپ نے کیا ہے۔ یہ روز ٹویٹ کر کے، کیونکہ دفتر میں کام جو ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ فائنانس منسٹر کیا کر رہا ہے، کرائے کے ترجمان کیا کر رہے ہیں، پلاننگ منسٹر کیا کر رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ PDM کے جلسوں کی وجہ سے میں لاک ڈاؤن کروں گا تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اور عمران صاحب، یہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے، جو وہ آپ کو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، معیشت جو ہے وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے، آٹا چینی چوروں نے تباہ کر دی ہے۔ معیشت جو ہے وہ 2 سال میں اس کا جنازہ آپ نے نکالا ہے، اور آپ کی نالائکی، تاریخی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے وہ سفر اختتام پذیر نہیں ہوگا۔ صرف PDM، پاکستان مسلم لیگ نون، تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس سفر کا اختتام کرے گی، پاکستان کی عوام کے لیے معاشی پلان دے گی۔ اس معاشی پلان نہیں دے گی صرف، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے۔ ہم کنٹینر پر چڑھ کر سول نافرمانی، بجلی کے بل، عوام نے تو خود بجلی کے بل جلا دیے۔ جو کنٹینر پر کھڑا ہو کر بجلی کے بل جلانے کی تحریک چلاتا تھا، اس کی اپنی حکومت میں لوگ بجلی کے بل دیتے نہیں، وہ بیچارے جلاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بل دینے کے۔ وہ اپنا کھانا پورا کریں، اپنا کرایہ پورا کریں، اپنی دوائیاں پوری کریں، کوئی بیمار ہو جائے اس کو ہسپتال لے کے جائیں، بچوں کی فیس دیں، آٹا لیں، چینی لیں یا بجلی کے بل دیں۔ لیکن اس تاریخی کرپشن، نالائکی، نااہلی، میں پاکستان کی عوام کو خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ اس کا گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔